برزيدنت إسياس أفورقي كاف شوعة كساب عسرتو حارسنا بريبابليك جبسي زكاد وقعوا مبصح زازيم لو مع عسرتو حارسنا أبساعتات قرم غطري نابها قرو تمليسو إثيوبيا لومي بلصقنا دي شعبية يتصلى خان تحرير كان حزب إثيوبيا بلصقنا يزولك شعبية يفلطون شعبية يفلطون إن السنس كنصلا يفلطون نتالو مسكرم عسران شدشتن زقابا مبل 80 حدن أخيبا حفشاو بايتو حبورات هاقرات مسبزح فلي نوتون بودهوتاتون كابتنا يقدم حجت تفلي مخانو ذكر آخر يبلون سلام بيت يا علوم عنكم بعد فيديو مثلنا هنا لا تشانل حدش تلخون سبسكرايب غارز فيديو كما لايكم غا فيديو نجمر من سي زنهم سي he's a professional كوبك he can run all day هو يغل قال بلا سعر قال professional كان كلخص ورايني إس كم زغطهم صون كان لها انترفيو حسب ستايل نايسر عفس عسى إلكا أجرو خمس قبرت كوبا why he's not a comedian كم حدا سيريس سبق موصلوا إلى عندنا هنا نسوون نجزع نسو كم سيريس سبق حسبين عندنا زلنا حدا يوتيوب كبل يوتيوب أمسيو زلون زي اللي نحطه كم زلات كادو انت والد حيتناها انت عينت نور انت على الزربة يحطوا إذا أنا بحكي تسمعني انت عينت حطوا إذا سابزوكو كان زرزنا كان تسخون لنا كوي بعدم كم أنا سابق أنا إثيوبيا خويني إرجع قطعوا سبسي نصبح نقول تملي سخ حفروز غل صباح نقول مسقوا بزخ حفروز غل انترفيو أمسي خاص كم ديني رناها انت مو انت كم زمن لسه دافلك سلازي ازي ناهم مسته كفاءات يبلون انعنا لو غرهنت علو يس كابو زبغس دما قال لاك اوف ديسيبلين علو نزخع يعلو كله صبري انا انت عايز ناهم سنعه حونا ناتي اذا حجي كم حدا حوي يزمهرو زلو يكون حسابه كم حدا حوي جست ناتي كم حدا ادناقي ريتو تاع مجمرتا صبرخا مولو بمولو كم زناتي يكون because you are professional كم professional درجة تحسبالك the way you talk the way you ask the way you answer كتمارك تقلالك إذن بعدي أب سبورت عود سجرك الشيء لا لغة فيديو كاتلنا دار ما حاولنا ون قدم قطعمي إني سون صحيرن كتاتل رأي كبرات عزبتنا حجون حارت واداري ناي قطمي حزلكم متيله سنعرف ستايل مش exactly سنعرف ياهو سنعرف أبز حلف قدامي من رخ بمتحت وادير كان يركا بناي سعيت إني سنعرف ستايل إني زبال بزحته بعد سواتري ما يمسو كان صباح خون لها تمن قارجن حري سنعرف حجي في متى يبدأ قطمي هات وادر متي هذا لها انتهي تحس عتها قطمي حجي تا قطمي أرستا حلم دورهون ديو أبسو ساتات زنبرو دورهو زي النوح مالس كل سفلت ولا أرئيس صوتي يقول فلت وايم أما خلني يعني راتا ناي مالس تا خمزي نوح كوينا سما خلي أتخون نيرا ناكتشن إسرانجن مع بيلهم وسيوم حريفهم سلزغونو زوال جرم مع حجي زاك أما قما نتاح المدورة تبلت قلت ساعة كابز بالحساوي ناتي دور حجهم جري اللو خريكم مخالي إذا حج لانك قدي ها سلانك قدي جوبي هو زبال مالتي لخمس زبيله مالتي كاي جعب بيتي هاي سنعرف موت بوعد لي منيكا ثانك يو فرتي ادي خطبه حوت لي زي بصحكايو ادي خطولات لي زي كايو سلا زي كاز زي كونه اي وصحني اي كولني مبال كاينرو كاي تخاله زغيدي زنقف فتنتي نكي يوسخ انفتو يغير يوحد يبرغ تغابيتني وايتبل تغابيتي نيرو اطغو بتاكا تغابيت كامبر تصحفي وتصحفته ودي صحفتها عدل لكزي اي تلقبلو عدل لك اي تمر ما عاد زي ولو يلن زدربها اوكا تجا تدليكا ما عاد اخلو دده نفس اي نفس عدولو صراحه ترى كتمتا كانيا زيرا زازواريت علم يبيت انت لو اتقلك بتاع صبوي انا تحت دي صحفتي تبل صحفتي عدل لا يتبل ناتسرحي تفلسفنا وشانو بتاعمي دس بليو قتمي يكون انكو ግን حسابي صبق حساب زدنا الله وشتو نسبك مهر زغد ግን انت الله اب زرباتكم زربا صوت بنينا نقر نقرات تعريمهم كودو تغريحهم كودو فرسون يقرح دمسي اتات زبله كم زخده دحركات خله كم تخونه تلكا صويعت هجي ابتي ناي دمسي زي تغرح دمسي ስለዝኾነ ድሕሪ ሕጂ ግጥም ክደብረልካ ናይ ኣጋጣጥማ ዓይነት ኣገባብ ክህልዎ شيء لا لغة فيديو خد ኢትዮጵያ ሎሚ ብልጽግና ዲ ሻዕብያ ይጸላእኻ እንድሕር ኢልካን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብልጽግና ይዝብለካ ሻዕብያ ኣይፈልጥዎን ሻዕብያ ኣይፈልጥዎን ኢነሴንስ ከንጸላዩ ኣይፈልጥዎን ካብ ብልጽግና ንላዕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ጸላእ የለን ስለዚ ኮሚልካ እንድሕር ተሓስብ ኮይንካ የለን ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ኸይ እቶም ካብ ትግራይ ዝመፁ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ኩሉ ነገራት ሪኦሞ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ካሊእ እዩ ሕጂ ዘሎ ኣተሓሳስባ ካሊእ እዩ ስለዚ
ኣይተዓሽውና እቲ ኣብኡ ኣብቲ እንዳ ወዲ ብኢዱ ዝነበረ ሰሓቕን ፆታን ገለ ክትርኢ ከለኻ በዞም ኣብ ዘለዉ ደናቑር ተሓዝን ኢኻ ሕጂ እውን ኮፍ ኢልኩም ትመሃለሉ ዘለኹም ከምዚ መንግስቲ ክወድቕ ገለ ተሓስቡ ዘለኹም ዕድሜኹም ኣይትወዱ ከይተሓስብዎ ክብል እሺ ላሎ ጽንፈታልና ድማ ላና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነንኸት ሱንስ ሓይሮን ከታተል ኣብ ግብጽ ምርጻሕ ዘካይ ዘሎ መራሒ ኤርትራ ናብቲ ማእከል ሓያሎ ኢንዱስትሪታት ግብጽ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ዞባ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ምስ ኣካየቲ ናይቲ ኣገዳሲ ቆጠባዊ ዞባ መትረብ ስዌዝ ዝተረኸበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተፈላለዩ ትካላትን ፍርያቶምን ተዓዚቡ ቆጠባ ስዌዝ ካናል መሓወር ሃገረ ግብጽ ኮይኑ ንቆጠባ ዓለምን ምዕባለ ኣፍሪቃን ንምርግጋጽን ዘገልግል ምዃኑ እውን ላዕለዋይ ሓላፊ ናይቲ ዞባ ወሊድ ጀማል አልዲን ከም ዝተዛረበ በቲ ትካል ዝወፅእ ሓበሬታ ይጠቅስ እቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ጥራይ ልዕሊ 16 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክስሕብ ከም ዝኽኣለ እውን የመልክት እቲ ናይ ኤርትራ ልኡኽ ብተወሳኺ ናብታ ምዕራባዊ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ወደብ ሱክና ብምኻድ እውን ኣብቲ ቦታ ንዝርከባ ትካላት ተሓዳሲ ፀዓት ኬሚካላትን መሳርሒታት ህንፃን በፂሑ ናብ ገለ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ካይሮ ዝርከብ ትካላት መብፃሕ ከም ዘካየዱ እውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ ኣሎ ግብፂ ንኤርትራ ንምድጋፍን ተመክሮኣን ንምክፋልን ቀረብቲ ምዃና ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን ክልቲአን ሃገራት ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ክፍርማ ክኢለን እየን ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ካይሮ ዝኣተወ ኢሳያስ ምስ ግብፃዊ መዘኖ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ተራኺቡ ተዘራሪቡ እዩ ብወገን ግብፂ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእ ንምስፋን ብሓባር ክሰርሓ ኣገዳሲ ምዃኑ ይጠቅስ ብቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ግብፂ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ዜና ድማ ፕሬዚደንት አልሲሲ ከም ኣካል ሃገራዊ ድሕነት ግብፂ ብምውሳድ ፀጥታን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዕቃብ ዘለዎ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹ እዩ ዝብል ክልቲአን ሃገራት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውናን ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ንሉላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ዘዳፈር ብምባል ክነቕፋ መጽንሐን ይዝከር ኢትዮጵያ ብወገና ኤርትራን ግብፅን ኣብቲ ዞባ ዘይምርግጋእ ይፈጥራ ከም ዘለዋ እያ ትኸስስ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ዝቕፅል ዘሎ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ ግብፂ ንሓድነትን ልኡላውነትን ፀጥታን ምርግጋእን ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ክትገልጽ እንከላ ሱዳን ናብ ንሙር ምርግጋእ ንምምላስ ድማ ደገፍ ከም ዘድልያ ተረዳዲኦም ወገን ኤርትራ ድማ ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ምስጋና ከም ዝቐረበን ኣብ ክልታዊ ዝምድናታት ዝተረኣየ ገስጋስን ግብፂ ንልምዓት ኤርትራ ዘለዋ ደገፍን እውን ንኣዳ ከም ዝረኸበ ተሓቢሩ እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ክፍርምዎ ዝጸንሖ ክልታዊ ምርድዳእት ይኹን ስምምዓት ኣብ ምንታይ ከም ዝበጽሐ ብንጹር ኣይተገልጸን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ምብፅጻሕ ክግበር መጽንሑ ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ዝምርሕን ላዕለዎት ሓለፍቲ ትካላት መንግስቲ ግብፂ ዝርከብዎን ጉጅለ ልኡኽ ግብፂ ኣብ ኣስመራ መብጻሕ ብምግባር ዝተፈላለየ ስምምዓት ፈሪሙ ነይሩ እዩ እሺ ላልቕፅል ንኸተልና ድማ ሃይለ ዴዴት ሓድሽ ኢንፎርሜሽን ሃብ ነርከብ እሱንስ ሓቢርና ንከታተል ክሳብ ሰነ 15 2018 ኣብዚ ወርሒ እዚ ማለት እዩ እስካብ ሰነ 15 ኣብ ደብረ ዘይቲ ሃረር ሜዳ ባህር ዳር ሰመራ ኣሶሳ ኮምቦልቻ ከምኡውን ኣብ ኩለን ናይ ድሮንን ናይ ኣየርን መዕረፊ ዝበሃላ ቤዛት ዝበሃላ ኣብዚኣተን ሓደ ድሮናትን ኣየራትን ኣብረርትን ተክኒሻናትን ኣብ ተጠንቀቕ ክኾኑ ትእዛዝ ኣውሪዱ ኣሎ እዚ ዕላዊ ትእዛዝ ካብ ባዕሉ ካብ ቦትኡ ካብቲ ቢሮ ዘውፀናዩ እዩ ናይ ድሮናትን ኣየራትን ኣብረርትን ቴክኒሻናትን ኣብ ተጠንቀቕ ክኾኑ ኣዚዙ ኣሎ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ይልማ መርዳሳ ትእዛዝ ምውራድ ዝሰማዕናዮ ከምቲ ዝበልክዎ ካብ ባዕሉ ካብቱ ናይ ሓይሊ ኣየር ሽመረ ቅሳታት እናዳብቕ ፅብሪ ከተለና ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ግብፂ ዝነብሩ ስርሑ ዲል ኣብ ኤርትራ ተመሊሱ እዩ ብለና ኣሎ ሱንስ ሓቢርና ንከታተል ዝርዝር ዜና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 7 ክሳብ 11 ሰነ ኣብ ሪፓብሊክ ግብፂ ዘካየደ ወግዓዊ ምብፃሕ ዛዚሙ ሎም 11 ሰነ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ግብፂ ኣብ ፀናሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ናብ ዝበረኸ ናይ ምትሕባር መድረኽ ክብርኽ ኣብ መድያት ቁጠባ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጭቡጥ ስጉምታት ክውሰድ ብመሰረት ዝተገብረ ምርዳእን ዝተበፅሐ ስምዕን ኣብ ሃብቲ ዓሳ ከምኡውን ትሕተ ቅርፂ ወደባትን መጓዓዝያን ዕቱብ ንጥፈታት ንክካየድ ንዝምልከቶም ኣካላት መምርሒ ስራሕ ሂቦም በዚ መሰረት ኤርትራን ግብፅን ኣብ ጽላታት ዕደና ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ባሕርን ምትእሳር ወደባትን መምዕባል ወደባት ኤርትራ ብፍላይካ ዓሰብ ባፅዕን ማርሳ ፋጥማን
መፍረ መድሃኒት ህንጸት መንበር አባይቲ ከምኡውን ንክልቴን ሃገራት ብመሬት ባሕርን ባቡር ምድርን ምትእሳር ተሰማምዐን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ፕሬዝደንት አልሲስን ዜካዚ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማእከላይ ምብራቕ ቀርና ኣፍሪቃን ዓለምን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ጉዳያት ምዕባለታትን ብዕምቀት ዘትዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ካብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዙርያ 150 ኪሎ ሜትር ናብ ዝርከባ ትካላት ዝተኻየደ ዑደት ትካል መፍረ መድሃኒት ጂቶ ፋርማ ቁጠባዊ ዞባ መክተብ ስወጥ ፋብሪካታት ሓፂንን ቸሜንቶን ኮርፖሬሽን መሰረታዊ ኢንዱስትሪ ግብፂ ከምኡውን ወደብ ዒን ኣሶኽናን ኣብ መስርሕ ህንፀት ንእትርከብ ሓዳስ ርእሰ ከተማ በፂሖም ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓቢሩ ጌሹ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራን ግብፅን ዝምድናታትን ኣብ ኩሉ ምድያት ንምድንፋዕን ሓበራዊ ፀጥታ ክሰርሓን ትማልዕ 10 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ተሰማሚዐን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ዶክተር በድር ዓብዱልዓጥን ትማሊ ድሕር ዘካይዶ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ንታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድናታት ኤርትራን ግብፅን ከምኡውን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲስን ብ8 ሰነ ኣብ ካይሮ ንዘካይድዎ ሰፊሕ ዘተ ብምጥቃስ ኣብ ጽላታት ዕደና ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ባሕርን ምትእሳር ወደባትን መምዕባል ወደባት ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ዓሰብ ባፅዕ ማርሳ ፋጥማን መፍረ መድሃኒት ህንፀት መንበር አባይቲ ከምኡውን ንክልቴን ሃገራት ብመሬት ባሕሪ ባቡር ምድሪ ንምትእሳር ኣብ ስምዕ ከም ተበፅሐ ኣረጋጊጾም ኣብታ ኣጋጣሚ ግብፂ ሙሉእ ደገፋ ንልኡላውነት ሰላምን ርግኣትን ኤርትራ ኣረጋጊጻ ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ዞባዊ ጉዳያትን ድማ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ፕሬዝደንት አልሲስን ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሃገራት ዘኽብር መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ብጥብቂ ክኽበር ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ተሰማምዑ ብምጥቃስ ሃገራውያን ትካላት ዓንዲ ሕቆ ርግኣትን ምዕባልን ስለ ዝኾና ኣብ ዝኾነት ሃገር ንምሕያልን ምስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ሚኒስትር ዑስማንን ሚኒስትር በድር ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኤርትራን ግብፅን ኣብ ኣስመራን ካይሮን ዝግበር ርክባት ከምኡውን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት ዝህሉ ምውሃድ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊጾም እሺ ዳሎ ጽላውን ኣወል ሰይድስን ሆድ ነታሎ መስከረም 2026 ዝጋባእ መበል 81 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ምስ ብዙሕ ፍልይነቱን ቡድሆታቱን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጅት ተፈልየ ምዃኑ ዘከራኽር የብሉን ንቐርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ንምድሓን ንኤርትራ ሓዚ ኮይኑ ዘሎ ወድሓዊ ቦይ ወግዓዊ ቴማ ናይቲ መስከረም ዝካየድ መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all እምነት ምምላስ ምስግጋር ለውጥ ምምሕዳር ንኹሉ ዘገልግል ሕቡራት ሃገራት እዩ ዝብል እስቲ ማዚ ምስቲ ኤርትራ ካብ ናጽነት ጀሚራ ክትነጥፈሉን ክትጣበቐሉን ጸንሐት መሰረታዊ መትከላትን ራእይን ብቐጥታ ዛመድን ዝሰማማዕን ኣብ መንጎ ሃገራት ዓለም ዘሎ እምነት ጠፊኢሉ ዘሎ ምኽንያት ድርምዕ ቀኒታት ከም ንቡር ስለ ዝተወስደን ሓያላት ሃገራት ንሕጊ ብዓመፅ ስለ ዝተሓስኦን ስለዚ እምነት ክምለስ እንተኾይኑ ፍትሒ ክነግስ ኣለዎ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ትኽተሎ ቕኑዕ መትከል ምኽባር ልኡላውነትን ኣህጉራዊ ሕግን እዚ ቴማዚ ነቲ ኤርትራ እትደልዮ ብሕጊ ዝምራሕ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ዝጽውዕ ስለዚ ቴማ መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ንኤርትራ ሓድሽ መድረኽ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ዩናይትድ ኔሽንስ ንባዕሉ ናብቲ ኤርትራ ንዓመታት ክትጣበቐሉ ጸንሐት ፍትሓውን ብሕጊ ዝምራሕን ዓለማዊ ስርዓት ናይ ምምጻእ ኣንፈት ዘርኢ እቲ ንዓመታት ንኤርትራ ንምውቃስ ንምኽሳስን ንምግላልን ዝተጻሕፈ ደብዳቤታትን ዝተገብረ ጎስጓሳትን ሕጂ ግዜ ምስ ተቐየረ ነቲ ኤርትራ ዘረኣየቶ ዘይሕለል ጽንዓትን ስትራቴጂያዊ ትዕግስትን ዘጉልሕ መርትዖ ኮይኑ ተረኺቡ እንሆ ብዘይካዚ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብቲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ቁጠባን ማሕበራዊ ጉዳያትን ካውንስል ሕቡራት ሃገራት ክትሰርሕ ብወግዕ ዝተመርፀት ሃገር ኮይናል ኤርትራ ኣብዚ ቦታ እዚ ካብ 1 ጥሪ 2027 ጀሚራ ክሳብ 31 ታሕሳስ 2029 ምስ 18 ሃገራት ምዃን ክትጸኒሕ ካብ ኣፍሪቃ ምስ ኤርትራ ሓቢረን ተመርፀ ሃገራት አንጎላ፣ ጊኒ፣ ሞሮኮን ሴኔጋልን እየን። እሺ በርኸ ተኸታተልትና ናይ ልማዓት ቪድዮና ዝመስል ነርሽ ካብ ወፃን ከን ብሰላም ይከነና